My greetings and happy day to everyone following this TV program. My brothers and sisters in Christ, good morning. Sister Mercy, what topic are we going to discuss today? Brother friend, the topic that we are going to tackle this morning is as realignment therapy discover the cause and cure of hyperacidity. This is another topic that our corporation, Realignment Therapy Center Incorporated, is willing to inform and disseminate to all our televiewers for their better understanding and approach to this disease known as hyperacidity. Dubay-ubay ba, Brad, yung suffer ni ining hyperacidity? Daghan kayo, Sister Mercy. Kunya, makaayo kanini. Kini nga ito, permanente ang cure. Pero sa medical, magbalik-balik. Doon na recurrence kining sakita o magpermanente kini. Usa ni sa mga recurrent diseases sa medical science. Okay, is acid important to our body? Oh, definitely, Sister Mercy. It is a gastric secretion. Importante ka na sa itong lawas. Kunya, usa man dahil ni secret sa imong lawas, labi na sa gastroenteritis. Sa intestinal, no? Oh, sa atong body. Oh. According to the medical books, among others, no? Our body secretes this following hydrochloric acid, pepsin, renin, and a small amount of liposid, and also mucus, like the pyloric. Sa pagkakaroon sa may help in dealing with hyperacidic person. Approach sa science, duha. First, taking of anti-acidic pills and pain relievers. And second, kining gitawag nila dietary approach. Unya, Brad, effective ba ka ng ilang dietary therapy sa masakit? Di kayo. Kana ilang dietary approach sa medical field, mo ka ng mga avoidance sa mga foods rich in certain substance. For example, to avoid heart attack and hypertension, avoid fatty and high cholesterol food o smoking. To avoid diabetes, minimize sugar intake. To avoid hyperacidity, kaya ito i-discuss karon, avoid carbonated beverages and highly producing acidic elements. To avoid cancer, do not take chemically and genetically altered substances and avoid smoking for lung cancer and avoid drinking for liver cancer. Itawag na itong cirrhosis. Niya, more salt for goiter, but less salt for kidney. Bale. Less fatty and uric acid for arthritis. Ano man ni Brad, friend? Kada ilang mga pagtuon nila na ang pagkaon maoy makadaot, pero sayop ka na, Sister Mercy. Kung ako'y Ginoo, Father God, I will be angry with science. Imagine, kining food that I give to every man for their subsistence are not causing diseases. But there is no food that can cause diseases. Mauday na, Brad, sa imong radio o TV nga miingong ka nga eat all you can, drink all you can, and smoke all you can. Doon na ba kay video ka business ng imong gisulti karon, Brad? Sa eat all you can read this one in Mark 7:15 o Mateo chapter 15 verse 20. Kanang gitawag ko, nothing that enters the man from outside can make him impure. That which come out of him, and only that can constitute impurity. Sa ato pa, at tanang pagkaon, makaon, o dili makahugaw ka ng musod sa imong atiyan. Doon na ba instant food sa atong lawas nga wala ni ini, nga patay ka dayon? Kanang gitawag itong oxygen. Mabitaw na ron nga nahadlok kita ning mahugaw ng oxygen, mahadlok tag smoke. Pero God love smoke. Mabasa nato ni sa Exodus 19:16. Unya, Brad, kanang tinuod ba ni nga oxygen mahugaw sa pollution o smoke? Lain ang pollution, lain po ng smoke. Pero ang oxygen di gid mahugaw. Kanang breathable oxygen is always clean. And no man on earth can make it unclean. Wala kita makahugaw niya ng oxygen. Kaya gihimo na ka ng limpyo sa Ginoo. Unya, kung oxygen is clean forever, nga naman prisuhon man ang tao nga magtabako
o magdaog. Muna'y gitawag nato the error of science versus the perfection of God. Because the error of man kanang environmental laws na to on smoking, burning sa garbage, unclean oxygen. Angay na ibasura, angay na i-refill, kawa ka na hinungdan nga balahura. Yan, naapay mga bata nga nasakit ining hyperacidity. Doon na sa idagdag ng mga bata na sakit nining hyperacidity. Basta may timailhan ni Brad nga mga bata na Sa kagmay mga bata, sa akong experience, mauning sakit sa bata nga dunay hyperacidity. Doon naman sila misalignment dire. Ang una ni loss of appetite, wa sila gana mo kaon. Sikan, himili kayo pagkaon, choice of food. Ikatulo, humagkaon, musuka, vomiting. O fourth, sakitan tiyan nila sa mga bata. Sa imo ministry, Brad, nabalo ka ba sa cause ni ining hyperacidity? Dugay na ako na naibawan at pang 1987. Nga di ay misalignment doon din sa baga, din ni dapita, maoy cause. Doon kini sa shoulder ball joints. Uyaw sa man ang therapy. Therapy sa din ni alignment, angay ni operahan, mild nga surgical operation. Kana ang human sa mild realignment o sa magpito. Mo na maayo na. Bumitaw ka na, no? Nga kanang misalignment, makaali ka na sa dugo, busa, dili ma-process ka ng acid sa imong lawas, kagi secret. Anang Brad, usa may diferensya sa imong realignment therapy ug sa medical approach pagkakaron. Dako kayo. Una, mo kining diferensya. Una, permanente ang hyperacidity sa science, sa mga tao. Ikaduha, dili na siya mo inom o mukaon na ng carbonated beverages o highly acidic food. O ikatulo, kinahanglan di gumadrasar ang pamahaw, paniudto, panihapon. Ikaupat, dili sa fasting. Ikalima, may puluhan nga siya mabuwang. Sa ako, humanining atong spiritual operation din eat all you can na. And he can eat anytime.